हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं जा रहा है उदयपुर। दिनै किसा उदयपुर थांलायग्रा डेंटल हॉस्पिटल ओमफ्राय नाइट अनलि रड सयासाक आंनि भिडिअ दाबोखिनो बाइट बाय थांमाल याने हा दानहमले बाइट नखे न रय माकलाने हा वाटै सिंसे नायने दिफादार वाटै बिलाइ फाइ दं बा खायनि बाङै auto ay thang sini ta naik dong di soya sak ani di thang ne de tinja ke sini ro karan do buri je oro phuno buta thai ma to sini ta naik wa phai to hana di wa ti bang mane na di no ro hanya ma wasi harap wa ga yang di no bai phai to hana di no gandar kiskini malia oke 3-4 दिन watai roman bangge watai mang pakai watai roy tongko nadi kisah kamu kita kok ang tunggu nya nadi lama besar kicar main banget baik diklaim malia baca nokar malia bah waktu boy matan esta tapak yang lagi nogalan bolong rok bisa naik hok rok pas kalainya kah kihnya ke wate rok kostong wate omong ke sini parani lama robo senaza ya ba kisah lama hayang tunggu ke sini ayang ni parani je party ne taro songja robo lama ro sunaya ke sini belai ni sini travel ni amsai ni je lama ro hakina senaza yang ge nai nai beti jotona ke tabo kena kisah Udah thang hi tong ba bai do guti khai mai yang ge lama se haya ba ke tabo kena auto bai thang lai hi auto kalai ja ke lama ro haya ba auto bai ma thang lai ta wa ti ge belai tong roi tong ke tabo ke thang lai tong auto kalai ke kisah udah thang ge buah ni dokter thang mani dia tahu kan shop aja sih buah ni dental hospital lo amani je Udaipur jaga bu mungkin Udaipur aro gal school kan daro Abhijit Sahahi dokter ni bu mungkin naina ro buah ni siba lain set karena dia kayu dokter nama sih kita buah sokong sana kita buah sokong ni lah asok kita rohin karena buah asok matong ayu naikran dokter pegang ke कैमरा अलाउड खाने दिखाया दे बाबा साल में जब ले कौन साथी वो फाइबर साल में अलाउड खाया इनके तो हाँ साल में अने कौन साथे रोब तोंग ही आईफोन जे मानसा कामरो न फुनुनाय इनके आन वीडियो न पाइथां जरना दी अब रेस खारे तंगजो sekarang tu buat saya zaman roy berzabahan, oke, des hari tahu zabutar, nasi matang, tak pakai, serasa nasi tu orang mabang, asal matang ada, oke, kamu tu boleh helper kisi masa, tu ready kayu matang dah, jadi dokter biasa. देखो रेडी खाई जाने
কিন্তু গ্যাপ থাকলো সিম্পল করলেও তোমার দাঁতটা তো কাটতে লাগবে ক্যাপিং এর সময় কিন্তু দাঁত কাটতে লাগে এমন তো দাঁত এত উইক এর উপরে আবার সিম্পল কিভাবে কাটবে তারপর আমি দেখতে হবে সিম্পল যদি কখনো তাহলে সিম্পল এখন ক্যাপ না পড়লে তোমার কোনো বড় তো এর সাথে ব্যাখ্যা করতে তো ব্যাখ্যা তো করবে স্বাভাবিক আর তুমি না করছি এটা আমাদের সবকিছু Oke, hanya kisah res kaitan pelang fataro, oke ane video asal ni senai pakai dorang naik temu bayi jokna hambai, oke soalnya sak ane video naik temu jokna hambai, senai senai.